शुभ सकाळ ओडिया न्यूज रे आपन को स्वागत। आज 26 नवेम्बर मंगलवार नहीं आसी आपण पई किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एही मासरे मिलिबो सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका। डिसेम्बर मिलिबो सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका। वर्तमान सुधा 3टी पर्यायर 80 लाख महिला को सुभद्रा टंका दिया गलानी। 80 लाख महिला 4000 कोटी टंकार सहायता पाइचंती। सेबे प्रथम पर्यायर 25 लाख, द्वितीय पर्यायर 35 लाख और तृतीय पर्यायर 20 लाख अधिक महिला को 5000 टंका लेखाएं पठा जाइछि। वर्तमान सुधा 1,16 लाख महिला सुभद्रा योजना पाई आवेदन करिसंती। डिसेम्बर सुधा 1 कोटी अधिक महिला हेबे उपकृत। राज्य में बदलिबो पाग, पड़िबो लघुचापर प्रभाव। आज बदलिबो राज्यर पाग। आसंता काली आकाशरे देखाजिबो बादल। 27 तारिख राज्य में आरंभ हेबो वर्षा। हालुका और मध्यम धरण वर्षा होई पारे। उपकूल और दक्षिण जिला गुड़िकर बरसिबो वर्षा। बंगोपसागर रही सदृश लघुचाप उत्तर और उत्तर पश्चिम दिगक गति करुच्ची। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान अनुଯାयी आसंता 27 तारिख राज्य में पागर परिवर्तन होई पारे। समुद्र कूल में विराटकाय शार्क देखा लोकों भिड़। सोमवार सोनपुर समुद्र कूल में एक विराटकाय शार्क माछ देखा मिली। माछटी फिशिंग बोट द्वारा हाथ हो कूल लगी आशंका करा जाउची। तेबे समुद्र कूल में एबोरी विराटकाय माछ खबर स्थानीय अंचल प्रसारित होगा पर माछटी को देखापी लोकों भिड़ जमाई। मत्स्यजीवी जहाज 5 टन ड्रग्स जबत। एक प्रमुख ड्रग्स कारबार में भारतीय तटरक्षी बाहिनी अंडमान जलर एक मत्स्यजीवी जहाज प्राय 5 टन ड्रग्स जबत करिछि बोली प्रतिरक्षा अधिकारी कहिसंती। प्रतिरक्षा अधिकारी कहिसंती जे यह भारतीय तटरक्षी बाहिनी सबुठु बड़ ड्रग्स। इंडियन कोस्टगार्ड अंडमान जलर एक मत्स्यजीवी जहाज प्राय 5 टन ड्रग्स एक विराट परिवहन सामग्री धरिछि। पुतिन को घोषणा, रूस सैनिक को ऋण छाड़। पुतिन को बड़ पदक्षेप। यूक्रेन विरोध लड़ई हल्ला सैनिक को ऋण छाड़ पर घोषणा कर रूसिया राष्ट्रपति। एथिपाई एक नुआ आईन आनिछंती पुतिन। सामरिक नियुक्ति को प्रोत्साहन करने एभली एक पदक्षेप नियाଯାଇଛି। एने सरकारी वेबसाइट रे तथ्य प्रदान करा जाइछि। एही नुआ आईन अनुसार सामरिक नियुक्ति पाइथिबा व्यक्ति और तांको जीवनसाथी को 10 न्यूज रूबेल बा $96,000 पर्यंत ऋण छाड़ करने को निष्पत्ति होइछि। छाड़पत्र पर ए.आर. रहमान को सपोर्ट रे बाहरिले पूर्व पत्नी। कहले दुनियार सबुठु भल व्यक्ति। ऑस्कार विजेता तथा म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान तांको व्यक्तिगत जीवन पाई चर्चार अछंती। पत्नी सायरा भानुको ठारू अलग हेबा नै निजे घोषणा करथिले। छाड़पत्र घोषणा हेबार किछि समय पर रहमान उपर विवाद भितर को आसीथिले। या पर से एक आईनगत विज्ञप्ति जारी करिसंती एवं प्रचार गुजब करुवा लोकों को 24 घंटा मध्य सोशल मीडिया रु समस्त विवादीय कंटेंट को हटाइबा को निर्देश देइथिले। वर्तमान ए.आर. रहमान को पूर्व पत्नी सायरा बानू को मध्य एही प्रसंग निज विवृत्ति देइचंती। रहमान को भावमूर्ति को नष्ट न करने को सायरा समस्त को अनुरोध करिसंती। रहमान एवं तांको परिवार को आघात न करने यूट्यूबर एवं मीडिया को अनुरोध करिसंती। इस्राएल उपर 250 रॉकेट माड़ कला हिजबुल्ला। इस्राएल और हिजबुल्लार मध्य भयानक गोलाबारूद युद्ध चलता समय इस्राएल हिजबुल्लार दक्षिण बेउटू आक्रमण करथिला। एही युद्ध रे हिजबुल्ला इस्राएल उपर प्राय 250 रॉकेट और अन्य एक प्रोसिव लॉन्च करथिला। या फल एक भयावह स्थिति उत्पन्न होइछि और दृश्य भयावह देखा जाइछि। लैंडलाइन विस्फोटन आगरू अल्पके बसिले सुरक्षाकर्मी। ठाब कला सन्धानी कुकुर। जंगलरू लैंडमाइन ठाब। मालकानगिरी सीमांत छत्तीसगढ़ सुकमा जिलार चिंतलंडार स्थाना अंतर्गत जंगलरू लैंडमाइन ठाब होइछि। खबर अनुसार 2006 कोबरा बाटालियन जवान माने एरिया डोमिनेशन लगी कुम्पिंग ऑपरेशन करुथिले। तुमालपाड़ ठारे स्थापन होइथिबा नूतन पुलिस कैम्प निकटस्थ रायगुड़मे जिला रास्तार माओवादी माने लैंडमाइन खंजिथिबा बेले याकू
ଠାବ କରିଥିଲେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର। ପରେ କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ ଯବାନମାନେ ଏହାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଯବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଭାରି କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଠାବ କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ ଟିଡିପି ସାଂସଦ ଅପ୍ପଲା ନାଇଡୁ। ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକା ଭିଡ଼ି ହୋଇଛି, ଆଉ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାଇକେଲ ପଛରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ବି ରହିଛି। ଆଗରେ ଏକ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ସେଥିରେ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି। ମୁହଁରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ। ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଥରିଲା ତ୍ରିପୁରା। ତୀବ୍ରତା 3.6 ରେକର୍ଡ। ଉତ୍ତର ତ୍ରିପୁରାରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 3.6 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ତ୍ରିପୁରାରେ 3.6 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସେସିମୋଲଜିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ତ୍ରିପୁରାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଭୂକମ୍ପକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପର୍ଥରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ସହ ଇତିହାସ ରଚିଲା ବୁମ୍ରା ବାହିନୀ। 60 ପାରିଲେନି କଙ୍ଗାରୁ ବ୍ୟାଟର। ପ୍ରଥମେ ପର୍ଥରେ ନୂଆ ବିଜୟ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁମ୍ରା ବାହିନୀ ସାମ୍ନାରେ 60 ପାରିଲେନି କଙ୍ଗାରୁ ବ୍ୟାଟର। ଫେଲ ମାରିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ରଣନୀତି। 290ରୁ ଅଧିକ ରନର ପରାଜୟ। ଆଉ ବଡ଼ ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ଭାରତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଭାରତର ଏହି ବିଜୟ ଥିଲା ବଡ଼ ବିଜୟ। ମ୍ୟାଚରେ 8 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍। ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଡିଜିପି। ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆକ୍ରମଣ ପଛି ଆକ୍ରମଣରେ ବେଶ୍ କମ୍ପିଥିଲା ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ଯେତିକି ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧୀ କରିଥିଲେ ତାହାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ବିଧାନସଭା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗସ୍ତ ଓ ଦିନିକିଆରେ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କିଭଳି ଗୃହର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ତାହା ଡିଜିପି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସତ୍ପୁରା। ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନୌସେନା ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସତ୍ପୁରା। ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୌସେନା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା। ଗତକାଲିଠାରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତୀୟ ଜଳବାହିନୀ ଏହି ଜାହାଜ। ଏନ୍ସିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲା ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ ଜାହାଜ। ନୌସେନା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ତଥା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ଅଜିତ ପାୱାର। ଭଣଜାକୁ କହିଲେ ଏମିତି କଥା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପରେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। ସେ ଭଣଜା ରୋହିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଥଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଆସନରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଜିତିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ରୋହିତ ପାୱାର ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଭାଜପାର ରାମ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ 243 ଭୋଟରେ ହରାଇ ଜିତିଛନ୍ତି।